cerchi son innamorate e ne sarle altre non la reginelle come la cerchi son innamorate che Lidia Luzzo è pista por della dolce di pastor cerchi son innamorate e ne sarle altre non cerchi son innamorate e ne sarle altre non la reginelle come la cerchi son innamorate che Lidia Luzzo è pista por della dolce di pastor cerchi son innamorate e ne sarle altre non innamorate della sabbia la reginelle come da cerchi sono innamorate e Lidia Luzzo è pista por della dolce di pastor cerchi sono innamorate della sabbia Ansambl je osnovan školske 1968-69. godine i nastao je, može se reći, slučajno. Naime, kao učenici srednje muzičke škole Slavenski i Kranjac, nas trojica, Ljubomir Dimitrijević, Dragan Lađenović i ja smo našli neke stare zapise u istoriji muzike i htjeli smo da ih probamo kako to zvuči, jer uopšte cijela naša predstava o ranoj muzici je bila veoma loša, kao i pretpostavljam i svuda u svetu, obzirom da je to nova nauka koja se bavi posljednjih 30, možda 35 godina. Probajući te neke rane zapise na dve blok flaute i violončelu, kasnije se pridružila jedna naša koleginica violinskinja, mi smo shvatili svu lepotu rane muzike i od tada praktično bez prestanka do današnjih dana, znači do 2002. godine, mi se bavimo isključivo srednjovekovnom i renesansnom muzikom. U posljednjih 4 godine tendencija ansambla renesans je prerasla i do kraja 18. veka, znači prešli smo na barok, tako što interpretiramo baroknu muziku na originalnim instrumentima i na intonaciji od 415, kojom se i svira barok. Znači, može se reći da je to jedini ansambl u Jugoslaviji i na ovim prostorima, balkanskim prostorima, koji interpretira srednjovekovnu i renesansnu muziku na kopijama instrumenta, originalnih instrumenta, i baroknu muziku svira skoro na originalnim instrumentima ili na veoma vrednim kopijama, ali potpuno originalno i onako kako se to zaista desilo u to doba. Vrlo pedantno rađen, čak ima i slonovu post, činjeno. Tako da on sad ulazi u funkciju i sad ćemo ovaj koncert barokne muzike koji će biti 3. novembra u Beogradu zajedno ansambl Kapela Nuova iz Stokholma i ansambl Renesans iz Beograda zajednički izvesti u sali Kolarčevog narodnog univerziteta koja je glavna sala u Beogradu. Mi solisti ansambla Renesans smo daleki potomci
učesnici putujućih srednjovekovnih zabavljača koji su se u srednjem veku nazivali različitim imenima, a svi su potekli od antičkih zabavljača koji su se na latinskom nazivali joculatores. Jokus na latinskom znači smeh, pa bi ti joculatores trebalo da budu zasmivači, odnosno zabavljači, koji su od tog zanata živjeli. Oni su išli od grada do grada, od vašara do vašara, od praznika do praznika i zabavljali mase koje su im davale priloge, tako da su oni morali da budu dobri i da budu dobri zabavljači. Na francuskom su se nazivali žonglerima, to potiče od tog latinskog naziva. U Španiji su bili juglares, u Engleskoj jugglers, u staroj Rusiji skamarohi i u staroj Srbiji skomrasi. Dakle, mi solisti na samoj renesansi smo daleki potomci srpskih skomraha. Dobar deo našeg repertoara čine pesme i igre srednjovekovnih srpskih zabavljača koji se zove skomrasi. Ansambl Renesans je gostovao skoro na svim kontinentima, nije bio samo u Japanu i Americi i na Dalekom istoku, što ne znači da to nećemo ostvariti ako nas neko pozove. Ali ono što je interesantno za sam ansambl, to je ogroman dijapazon mogućnosti zbog muzičara i naravno programske mogućnosti, jer možemo praktično sa našim spoljnim saradnicima kojih ima 20-ak, možemo praktično izvesti sve što je napisano u srednjovekovnoj i renesansnoj muzici. Ansambl najradije koncertira u originalnim prostorima, znači u crkvama ili dvorcima gde je pozadina i okolina kamen, jer ovi instrumenti sami po sebi nisu toliko snažni, pogotovo gudečki instrumenti, i mi se trudimo da ono sve što snimamo, da snimamo u originalnim prostorima, jer tada ta muzika iz tog perioda zaista iskazao svu svoju lepotu. Ansambl je ranije koncertirao, dok je bila bivša Jugoslavija, od Dubrovnika do Istre, isključivo po franjevačkim samostanima, tako da publika koja je uglavnom bila inostrana, znači 95% ljudi koji su letovali tada na Jadranu, su uživali u zvuku, a i mi koji smo svirali smo također uživali u tom zvuku koji je pružao taj predivni prostor.